You play football? Yeah. Which position? Everywhere. Everywhere. Ruang kerjanya Sir Alex Ferguson di sana. What do you think about the current situation for Manchester United? How are you, man? You okay? Halo, spidol gua dipakai sama Dalo. Sampai gua minta balik, cuma bawa satu soalnya. Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Take me home, United Road. Wah, ini dia nih, harinya H-1. Kejar hat-trick Old Trafford, Ramadan di Manchester. Dan sekarang gue sudah siap-siap untuk berangkat. Doakan yang terbaik, semua udah gue siapin. Gue udah sampai bawa obat sakit kepala. Kalau MU mainnya hahaha, udah disiapin semuanya. Tapi semoga MU bisa menang dan kita bisa melihat langsung ya. Gua sih lebih tepatnya bisa melihat langsung bagaimana United bisa merayakan kemenangan melawan Liverpool. Let's go. Melaporkan langsung untuk titik kumpul fans Manchester United. Sekarang gua Mardel lagi nunggu kereta gitu ya. Gua akan ke Carrington, dapat kabar bahwa katanya pemain latihan hari ini. Sekarang jam berapa, Cap? Sekarang jam berapa? Jam waktunya Inggris 9:30. Jadi katanya pemain sekitar jam 11 atau jam 12 mereka akan ada di Carrington. Kita akan lihat apakah gue bisa dapat di hari pertama gue tanda tangan atau foto pemain MU. Let's go. Our future. Finish. Far away from me. There we go, that's nice. Thank Oh, you. thank you guys. You play football? Yeah. Which position? Injured. I pay like Injured? 500 for the Like season. Martial. I only use my kids one if you. You play football? Yeah. Which position? Everywhere. Everywhere. Like who? Gotta go online, haven't you? Anthony. You go Like there's guys at Chelsea, like, he won't be in it, but I've got my own. Seneng banget bocah. Who's better? Erik Ten Hag or Yeah, Jurgen it's Klopp? one plan. You? You can manage the team. Yeah. Yeah. So who's the keeper? Goalkeeper? Who's the goalkeeper? Me. Who's the central defender? Me. Who's the midfielder? Me. Yeah, I know. Who's the striker? You. Who's gonna be the bench? You in the bench? Took him to right. Who is the best striker or forward? Me. No, Hoyland. Højlund. I wish you can play for Man United one day. So I I got wish him anyway. you can play for Man United Yeah. one When day, I went okay? in, When you getting Didn't older give me pocket, and but you I can play for Man went to United. put I bandage wish on you my could hand, take that hat. put it I on, have to and one just day. put it down with the Ya, sekarang gue ada di Manchester. Yang kemarin gue juga udah sempat ke Carrington, dan sekarang gue mau ke Carrington lagi dan juga ke Old Trafford. Gue jalan dari hotel. Plus kita akan lihat apakah gue akan berhasil bertemu dengan pemain-pemain dan juga berfoto plus dapat tanda tangan
Tapi sekarang gue mau ke Old Trafford dulu, mau ngonten di depan stadion impian kita semua fans Manchester United. Yuk, lanjut. Badges also, this is a new one. Okay. This is called United the Future with all the three kids. Nice. Garnacho, that's a new one. Okay. Those are his favorite. Yeah, I'll take this 90s. one. I'll take this one. Who's your favorite player? All of time, Man United. All of time, well, to be honest with you, there's one player that stood out when I was there was Brian Robson. The best United players, one of all time Oh really? greats. Okay. So you grew up with watching Brian Robson. Oh, before Brian Robson. Oh, before. Then in the 70s, he was like Oh. Stevie Coppell. Tommy Docks on me. So you I have know been that, there, I've been there. ups and downs. Yeah, Oh, I've been there. I could tell you many stories. Yeah. Well, you could tell other people's stories too, so we all have the same. And what do you think about the current squad of United for now? What do you think about the It's players? nothing the way in the early 80s before we won the Premiership, 92-93. The early 90s was the best team United had in Yeah, since right. I can remember. We had Ryan Giggs, Brian McClare. Mhm. There were Scottish players, Ryan Yeah. Giggs, Welsh, and they were classed as foreigners. Johansson, the Swedishman, he hated English. They banned all the English clubs from Europe because of one team that brought shame, which was Liverpool. Yeah. When you have football, it's like the seed of Hollywood. The seed, you know, the evil seed. You get corruption, you get immorality, no standards, players earning 300,000 a week, and you're travelling around the world Yeah. to see these wankers that can't even play out their heart, out Yeah. of passion for the club. Right. Them days where players say, I want to go to United, the biggest club in the world, I don't care if they win nothing, I want to play for the biggest club in the world. Them days are over. As long as you pay me enough money, I'll play for Stockport County. Mhm. They don't care who they play for. That prestige, the odd players like Giggs They and just care about the money, Solskjaer, yeah. they said, I don't mind if I'm on the substitutes bench. Yeah. I tell your brothers from Indonesia always to come here. Always look after everyone. We have a lady from Indonesia, brings her family and friends, and they spend, but they spend wisely because my stuff, I'm a United boy. I make sure when my people come here, you've got to leave with a smile on your face, knowing I've got a good price, good bargain, good quality. That's what makes a good champion. Nice. And you always come back Agree. because of that. Yeah, That's how agree. you run a business. Do you know what that is? We talk the same language. Yeah. We're all united. Like it. Aduh, nungguin Hoylund nih. Belum dapat atau Garnacho. Semoga yang ini dapat ya. Hari kedua di Carrington Eon Training Complex. Iya. Oke. Yang from Indonesia. Wow. Oke, take a photo with you. One. Okay. Thank you. Thank you, Scott. See you later. Thank you. Nice.
langsung dapet cap. Ya guys, sekarang gue lagi di sekitaran City Center di Manchester. Tadi setelah di Carrington kurang lebih menunggu 4 jam. Tidak ada pemain lain selain McTominay yang gue bisa berhasil dapetin tanda tangannya. Jadi hari ini agak lumayan amsyong ya. Ya, selamat pagi. Masih gue lanjut di Manchester setelah malam yang cukup membuat kena mental, kalah sama Chelsea. Tapi ya udahlah, gak usah diambil pusing. Meskipun pusing ya, karena semalam gue mesti ngedit konten dulu, terus nggak bisa tidur, terus pusing, terus temen gue ngorok di kamar ya. Jadi hari ini gue akan lanjut lagi untuk ke The Cliff. The Cliff itu adalah training ground atau tempat latihannya Manchester United sebelum di Carrington ya. Jadi mungkin buat pemain-pemain United yang sekarang harusnya sih ya latihan di situ kayaknya. Vibes-nya lebih berasa, juaranya, semangat juangnya. Sedangkan di Carrington kayaknya bapuk mulu ya. Hari ini gue nggak ke Carrington karena kemungkinan pemain juga tidak dalam mood yang baik. Plus juga pasti ada semacam mereka istirahat dulu. Jadi mungkin besoknya H-1 sebelum lawan Liverpool, gue akan coba nice try lagi ke Carrington. Tapi nggak akan selama kayak kemarin kan lama, terus kita 5 jam gue di sana, jadi yang ini nggak sih. Oke, let's go. Kita naik ke Uber ya. Oh salah, bukan Uber gue. Let's go. Udah nyampe sekarang di The Cliff Training Ground. Berasa balik 90s ya. Let's go, kita masuk. Yuk kita lihat-lihat. Ini adalah tempat dimana sejarah yang benar-benar sejarah tercipta. Karena aduh, gue lumayan melo sih. Karena semuanya tercipta di sini untuk tim sebesar Manchester United. Mereka latihan di sini. Banyak pemain besar juga tercipta di sini, latihan di sini. Dan gue seneng banget gitu ya bisa sampai ke sini. Tadi udah sempat ngobrol sama security, kita nggak boleh masuk, kita cuma boleh di sekitar sini doang. Terus juga tadi kita dikasih lihat kayak semacam di mana tempat atau ruang kerjanya Sir Alex Ferguson. Itu tempat ruang kerjanya Sir Alex Ferguson di sana. Dan ya inilah The Cliff Training Ground yang selalu membuat gue pengen kesini dan akhirnya gue bisa sampai kesini. Ya, udah selesai cobain sholat Jumat di Manchester. Akhirnya bisa nyobain sholat di luar negeri ya. Di Eropa. Terus ya tadi udah, sekarang gue mau lanjut lagi. Ada beberapa tempat, antara lain mungkin gue nanti akan ke Salford untuk ke stadiumnya lagi. Terus juga mau ke Classic Football Shirts kalau masih buka. Plus mungkin nanti sambil jalan-jalan ke tempat lain juga. Let's go. Sekarang gue mau ke Salford City, ke stadionnya namanya Peninsula. Nah, ini daerahnya lumayan agak pedesaan ya. Jadi nanti kalau bisa lihat nih footage-nya agak pedesaan ya, tapi ini masih agak rame. Tapi ya emang agak ujung kalau ngelihat dari Google Map. Di sana gue pengen ngelihat jersinya sama stadionnya lagi. Dan kalau nanti sempat keburu pengen ke Broadhurst Park. Stadionnya Pang Football FC United of Manchester. Oke, terus stadionnya Salford City itu kayak rumah-rumah orang kaya tapi di pinggiran gitu. Ngeri banget. Semoga suatu saat
gue bisa beli rumah di sini ya. Aduh amin banget, kali-kali aja kan ya. Harganya ya cincai lah gitu, yang penting yang penting ngarep dulu. Oke, ini bentar lagi nyampe. Nah sudah sampai ternyata kita. Ini dia. Nah ada game ya, ada match day nih kayaknya. Kita akan coba cek ya. Club shopnya dulu. Kuncian gua. Lego. Hi. For the jacket, do you have a size big? We only have extra small and small in the jacket. You don't have extra large? No, not left now. They're limited. Okay. Habis jajan lagi di Salford. Kemarin udah beli yang home di trip 2 Desember barengan sama istri. Sekarang beli yang away. Masih ada size-nya, mantap, tapi nggak bisa pakai name set sayangnya ya. Oke, kita akan sekarang lihat-lihat lagi di stadium. Let's go. Ditutup. Kemarin pas gue datang pertama ke sini dibuka. Sekarang kan pintunya ditutup kayaknya. Nggak bisa. Udah kita nongkrong dikit yuk di sini yuk. Udah selesai dari Salford Stadium, atau nama stadionnya itu Peninsula. Jadi kalau teman-teman juga tahu, Salford City itu yang punya ownernya kalau belum ganti sampai sekarang adalah Class of 92, antara Nicky Butt, terus juga ada David Beckham, Gary Neville, Phil Neville dan juga Paul Scholes ya. Dan kita kayaknya sekarang udah dijemput sama Uber. Jadi langsung saja kita ke Broadhurst Park, FCUM, FC United of Manchester, pang footballnya Inggris. Jadi singkat cerita, memang klub ini didirikan sekitar tahun 2005 atau 2006 pada saat dimana United diakuisisi oleh Glazers. Jadi ada beberapa memang mungkin abang-abangan asli Manchester yang bisa dibilang masih tidak percaya dengan Glazers. Akhirnya mereka mendirikan FCUM for the fans by the fans, kalau nggak salah itu slogannya. Yang kita akan ke sana. Gue pengen kesana lagi. Kemarin tuh sempat tutup tokonya waktu gue Desember, waktu Boxing Day kesini. Sekarang gue mau coba lagi, kali-kali aja bisa bawain oleh-oleh buat lu yang lagi nonton ya. Sikat, gaskan terus. Ini dia, kita kembali ke Broadhurst Park, FC United of Manchester. Oke. Gua kembali lagi ke kandangnya FC United of Manchester, Broadhurst Park. Setelah tahun lalu Desember sempat kesini, sekarang kesini lagi. Dan di FCUM itu ada satu pemain keturunan Indonesia, ibunya orang Medan ya, dan ayahnya orang Inggris, asli Mancunian. Manchester ya, asli Manchester Mancunian, tapi ada darah Indonesianya. Namanya Joseph Ferguson Simatupang. Gua akan coba kontak beliau atau pemain ini, semoga dia bisa datang ke sini atau enggak kita bisa ada ngobrol-ngobrol bareng ya. Cuman sebelum itu kita akan coba lihat-lihat di sini. Kali-kali aja gue juga bisa masuk ya. Let's go. Cheers, man. Thank you. Ya. Kemarin gue belum bisa masuk ke store-nya, sekarang udah bisa. Kita jadi sekarang diajak boleh masuk lagi ke stadiumnya. You know, we played Benfica. Yeah. And that's the Benfica shirt that they give us that they played in. Okay. We've had Eric Cantona. Oh, nice. Jadi ini adalah changing room, kamar ganti dari FCUM. Yeah. Careful, you don't slip, guys. Ya, ini. Nah, ini dia untuk kedua kalinya gue masuk ke sini. So here is a changing room for FC United of Manchester.
Bisa dilihat di sini. This is our club, belongs to you and me. We are united. We may never go home. We united FC. But we will never feel down. Yeah. The shit that people don't see. Nah ini nih semacam sepatah dua patahnya. Ini adalah lantainya FC UM Football Club United of Manchester. Oke. Ini kita lihat toiletnya. Toiletnya, tempat mandi di sini. Jangan expect kayak yang ada di Old Trafford ya. Jadi kalau FCUM yang kayak tadi gue bilang, mereka berdiri di tahun sekitar tahun 2005 karena memang ada emosi tidak percaya dari fans Manchester United, orang asli Manchester. Lalu mereka mendirikan satu klub namanya FC United of Manchester. Ya sekarang pun kalau lo lihat mereka itu kayak ada di divisi atau kasta yang memang semi profesional, yang memang di bawah. Dan secara penampilan kalau gue lihat-lihat juga memang not good anyway gitu sih, nggak terlalu bagus lah karena mereka juga sering kalah, even mainnya di home di Broadhurst Park ini gitu. Oke, kita langsung lanjut ke stadium. It's just pictures of where we've been. That was over in Torquay. Ramsbottom. Okay. And Johnson. Oke. Kita akan ke stadiumnya. Yeah. We're gonna inside the stadium. Ini tempat pemain masuk Football Club United of Manchester, and this is the Broadhurst Park. Football Club United of Manchester. Pertandingan pertama itu di tahun 2015, so the first match in 2015 FCUM against Benfica. Story behind the club is we got disgruntled with what was happening at Old Trafford. Yeah. People think it's all about the Glazers. It wasn't just about the Glazers. It was about the way modern football was going. When the Premiership started, they started getting 2 million, 10 million pound football players. Yeah. It was becoming people not for the people. It was just becoming a business, and we were just like the customers. So 2005, we broke free. Somebody decided, well, let's do make us own club, and here we are. I'm gonna ask you about what do you think about the current situation for Manchester United as a United fan? They just it's the football at Old Trafford and what they're doing. They're not doing it for the fans. Yeah, true. It's not for the fans. It's for their own gain. And that's how I look at it. Okay. They're not engaging with the fans at all. I'll always be a Manchester United fan. I will always be a Manchester United fan. First time in Old Trafford was 1959. So I'll always be a Man United fan. It's in my blood, I'm afraid. Okay. So yeah, Manchester United is my ex-wife. Oh. This is my new wife now. Oke. Jadi yeah. dibilangnya ini adalah istri barunya ya, disuruh Colin untuk di FCUM. And the last one, I'm gonna, I think one of our player from Indonesia is your current player. His name is Joseph Ferguson Simatupang. Oh, he's the new right back. Oh, he live near here? I'm not sure. I can find out for you. Okay. I can definitely find out for you. I just reached out to him via. He's done quite social well. media. Yeah. He has done quite well. Okay. I'm bringing in. Bokul up snitch. Wah banyak dah buat temen-temen MU gua yang paling MU biar tahu nih sejarah FCUM nih, biar nggak taunya cuman Megastore doang tapi ada FCUM juga nih. Gue lebih borong di sini karena lebih murah. Okay. You've probably got 3 in there, you know. Yeah, it's okay. When did he come training? Yeah. Tuesdays and Thursdays. Thursday. But we've got a game tomorrow at Hyde United. He'll be playing there. Away match? Away match, yeah. But it's only 10 miles from here. Oh, 10 miles. Colin, how far up? Colin,
How far do you live from here? Is it about 10 miles where you live? Yes. Yeah, so it's 10 miles from here at Hyde United, 3 o'clock kick-off tomorrow. Okay. So if you want to come and watch him, we're there at Hyde, so he'd be playing in that game, yeah. Okay, I will tell him I will come tomorrow. Yeah, okay. Yeah, brilliant. Yeah, so enjoy it, yeah, good. Yeah. May I know your name? My name's Nigel. Nigel. Brooks. Nice to meet you. I'm the Yeah. operations Thank and you. football secretary. Hari kelima di Manchester. Sekarang gua nggak di depan hotel ya, langsung aja depan Old Trafford sekarang, lo lihat ya. Sekarang gua ngeteknya sekitar jam 10 kurang. Udah mulai rame, Megastore buka jam 10. Ya di hari ini juga di H-1 MU lawan Liverpool sebenarnya gue pengen ke Carrington, cuman ya ngeri-ngeri sedap, pemain lagi pada bau, lagi pada diskramasin sama Ten Hag. Cuman lihat ntar deh ya. Cuman sekarang gue masih mau ngonten-ngonten dikit di sini, terus sambil melihat sekitar lah ya. Terus juga buat lo yang nanya, jadinya pas kemarin gue ke The Cliff Training Ground, memang ada kabar setelahnya penemuan jenazah ya, atau ada penemuan manusia di sana. Tapi pas gue baca-baca lagi itu ditemukan sekitar jam 5 sore, sedangkan gue di The Cliff itu jam 11 waktu Inggris. Ya alhamdulillah gue nggak kenapa-napa, barengan sama tim gue juga di sini, kita aman. Ya semoga doain terus nanti sampai hari Minggu aman terus juga ya, MU juga bisa menang. Gue lanjut untuk di hari kelima ini ke Carrington. Pemain katanya udah pada datang, tapi tadi gue dapat kabar dari salah satu warlock, mereka tidak ada yang stop ketika datang. Semoga ketika mereka nanti cabut dari Carrington, gue bisa nyetopin beberapa pemain. Mungkin Garnacho kali ya. Kalau Garnacho tuh ya susah. Rashford, kalau kata Kamsi, dia nggak pernah stop untuk ngasih tanda tangan. Ya udah, doain gue dapet ya guys, pemain untuk foto atau tanda tangan. Nggak stop Martinez ya. Oke lah, lanjut lagi. Oke, udah nyampe di Carrington dan sekarang lebih ramai daripada biasanya, bisa dilihat sebelah sana. Ramai banget. Gua nggak tahu bisa dapat tanda tangan atau enggak, karena ini lebih ramai dari hari pertama gue di sini. Ya karena juga mungkin match day kali ya besok. Semoga dapat. Terus juga tadi udah sempat Lisandro Martinez lewat pas gue baru datang, tapi dia nggak stop juga. Oke, kita gaskan. Sabar deh, ngomong mulu, ngomong. Tuh bocil. Mobilnya Aaron Wan-Bissaka udah kayak Kijang jadul ya bunyinya. Karena cok lewat gitu aja depan mata gua. Gagal lagi nih, susah banget babang. Tadi Scott McTominay lewat cepat banget, tapi kemarin udah dapet juga sih dia, aman berarti. Lanjut lagi. Harry. Tadi Harry Maguire kelihatan mukanya, bayangannya. Andre Onana lewat lagi. Good luck tomorrow. Mantap. Spidol gua dipakai sama Dalo. Sampai gua minta balik, cuma bawa satu soalnya. Pemain ada beberapa yang mau ngasih tanda tangan di baju, atau mereka juga ada yang nggak mau ngasih di nomor. Dan ini bajunya.
Kedatangan Dalo bro. Good luck for tomorrow Dalo. Nah, masih nunggu nih detik-detik terakhir ya, detik-detik terakhir untuk mendapatkan tanda tangan pemain MU di hari kelima Ramadan di Manchester dengan angin yang sangat kencang. Bye-bye Rasmus. Bye-bye. Nggak dapet Rasmus. Halo. Halo, Cima ya. Dapat lagi Erikson. Ya, udah dari Carrington tadi hari kelima ini. Tadi gue beli jersey juga di Megastore untuk ditandatangan, agak diskon lagi. Tapi puji Tuhan alhamdulillah berbuah hasil, dapat tanda tangan pemain, dapat Dalo dan juga Erikson. Setelah sebelumnya di hari pertama gitu ya. Setelah sebelumnya di hari pertama Erikson juga gue dapat di nomor mana nih? Nah, ini dia. Kartu tops gue juga ditandatangan sama Erikson. Insya Allah antara jersey ini atau nanti setelah name set ini di press ke jersey, gue akan gue akan giveaway ya. Terus hari ini gue juga nggak jadi ke Bristol karena kemarin sempat kontekan sama Elkan, dia masih dalam tahap recovery dan juga tidak datang ke pertandingannya Bristol. Jadi gue fokus hari ini di hari kelima untuk di Carrington. Abis ini sekarang mau ke Old Trafford atau mungkin mau lihat-lihat di sekitaran namanya daerahnya itu Manchester Arndale gitu sih. Pulang, realita di Jakarta, Manchester hanya mimpi. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya, pulang deh. Bakal kangen Manchester nih. Sini lagi lah yuk, lagi nonton sama gue lah. Kapan kita sini lagi? Nabung lah, 2 miliar. Tengah 271 triliun. Wah, udah berapa orang tuh gua ajak ke Manchester kalau punya duit segitu ya. Yaudah, sekarang mau jalan dulu ke airport. Ikutin terus sebelum baterai GoPro gua habis. Masih bisa nih kayaknya. Sampai nanti sebelum boarding. Kurang lebih 5 jam lagi. Jam 9.30 malam pesawat gua. Doain selamat sampai Jakarta ya.